फरमाइए। आप इसका बोलिए। तारीख बोलिए। आप नहीं, आपका तारीख ठीक है। मैं तो ये कह रहे हैं यहाँ अजाब हुआ था। हाँ। हजरत बुरहान रज़ी अल्लाह अन्हु को गुस्सा दिला था इन्होंने लोगों ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमियों पर गुस्सा नहीं निकाला, पत्थर पे गुस्सा निकाला। और यहाँ जो पहाड़ पत्थर नजर आ रहा है जी। सब इंसान का हाँ, पुतला है पुतला है। जी। यानी उनको जहाँ अल्लाह रब्बुल अजाब- आलमीन के अज़ाब से उसका शक्ल को बदल दिया, शक्ल पत्थर बदल से दिया, पत्थर से शक्ल बदल दिया। इससे आगे आ रही है जियारत नहर जुबैदा। हाँ, ये पहाड़ है वो, ये पूरा पहाड़ है। पूरा पहाड़ सदा। कहीं पहाड़ के ऊपर देखो, पत्थरों के ऊपर भी कहीं के निशान, कहीं के जूती के निशान पड़े हैं, कहीं कुछ है, कोई कोई कुछ है। इसके ऊपर में हाँ वो देखो सामने पत्थरों के ऊपर अभी नजर आ रहे हैं, हर चीज नजर। আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে পাহাড়, আমাদের ড্রাইভার সাহেব যেটা বলছেন, আরাফার মাঠের পাশে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিছু এখানে কাফেরদের তাদেরকে সকল সুরত তাদের চেহারাকে বদলে দিয়ে পাথরের ন্যায় করে দিয়েছিল। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওদের উপরে এত बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो सामने बोर्ड पे हर चीज हिस्ट्री लिखी हुई है। तारीख लिखा हुआ है। हाँ, हर चीज तारीख लिखी हुई है। जो इंसान नहीं আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা যখন এসেছিলেন সে সময় এত উনি রেগে ছিলেন যে ওনার তলোয়ার পাথরের উপরে নিক্ষেপ করেছিলেন। আগুনে সেই তলোয়ারের দাগ এখানে আছে। এখানে একটা বোর্ড আছে, বোর্ডে তারিখ এবং ইতিহাস লেখা আছে। আমরা এখন আরাফার মাঠ থেকে মুজদালিফার দিকে যাচ্ছি। আমাদের হাজি সাহেবরা আমাদের সাথে কিছু অল্প আছেন। আমরা ছোট গাড়ি করে জিয়ারতে বের হয়েছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই আরাফার মাঠে 9 জিলহজে এহরাম অবস্থায় আসার তৌফিক দান করুন। কাফন পরার আগে আগে এহরাম পরে 9 জিলহজে আরাফার মাঠে আসার তৌফিক দান করুন। ये सीधे ये- हाथ पे है नहर जुबैदा। ये इराक से नहर खोद दिया था पानी पहुंचाने के लिए हाजी लोगों को, इराक से इराक से। लेकिन आती जो है ना ये तैफ वाले रास्ते पे है, उस जी। रास्ते पे सीधा आती है। लेकिन अब पानी उधर से अभी भी चालू है, लेकिन रास्ते में बिखर जाता है, इधर पानी नहीं पहुंच सकता, रास्ते में ही बिखर जाता है। ना कहीं ने बाद में तमीर नहीं की हुई, तमीर की होती तो पानी आगे आता। काफी जी। अरसे की बात है। এটা হচ্ছে নাহেরে জোবাইদা। আজ থেকে 1400 বছর পূর্বে আল্লাহ রসুলের জামানার পরে নাহেরে জোবাইদা হচ্ছে বাদশাহ হারুন আর রশিদের স্ত্রী হজে এসেছিলেন। হজে এসে দেখছেন যে এখানে পানির সুব্যবস্থা নেই, পানি এখানে পাওয়া যায় না। হাজি সাহেবদের খুব কষ্ট হয় খাওয়া থেকে নিয়ে, গোসল করা থেকে নিয়ে। তখন উনি কী করলেন, ইরাক থেকে কিছু কর্মচারীদের লাগিয়ে এই যে রাস্তা তৈরি করেছিলেন। যদি বা চিন্তা করা যায় যে আজ পর্যন্ত একটা মহিলা তিনি যে কত মেহনত করে, কত খরচা করে এই রাস্তা তৈরি করেছিলেন। এই নহর তৈরি করে মক্কাতুল মুকাররমা পর্যন্ত তায়েফ হয়ে পানি এসেছিল আরাফার মাঠ পর্যন্ত। আজকের থেকে 100 বছর পূর্বে এই নহর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এখানে পানির সুব্যবস্থা হয়েছে। আমরা এখন যাচ্ছি মুজদালিফার মাঠের দিকে।